ग्रह मानक मध्य सार जहाँ को आम ग्रहराज शनि बोली कही था प्रभु महिमा समस्ते जानती कहीं सूर्य पुत्र शनि तो ग्रह मानक मध्य से राजा बोली किंतु अनेक विजुअल माध्यम आम यही कथा ही कही आसीचु किसी कांश आम मानकर यदि किसी रिष्ट आसे से रिष्टटी को खंडन करने आम अनेक पूजा पाठ रखी था। आज आम आसीचे कुजंग अंचल आमर महानदीर अववाहिकार शनिश्चर मंदिर ये मंदिर विषय किसी जाना यही महानदीर अववाहिकार प्रभु शनिश्चर मंदिर शनि मंदिर मध्य आम देखी आसीचे शनि एक शिला थाए जो जल लगी होता है एवं आम शनि पाखक आसिले आम मनरे किछि मानसिक रखी तेल बा जल आम प्रभु यही पत्थर उपरे जल लगी नहीं कि भाई किसी कहे पत्थर विषय किसी जानते जो पत्थर को आम जल लगी करा 7 थर आम घूरी था मन किसी मानसिक करी ए विषय टे किसी कहे मन ठाकुर कथा कहले ठाकुर तो मानी ठाकुर तो मनस्कामना पूर्ण करते आमर भक्ति आम आम जहाँ मानसिक करता पूजकों को जन था ना आम मन में रखिकी आम जो ये घूरी था। अच्छा अच्छा हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगह कुजंगर जगन्नाथपुर ये जो पानीटी आम देखुचे ये तो पूरा मंदिर पाखे लगी रही ये पानीटी कौन नदी पानी यहीपरी थाए ना आउ किछि बन्या अच्छा यहाँ बन्या जल आसी पूरा निकट को आसी जाइए कहीं यही पाखरे यही मंदिर अपर पार्श्व आमर कुजंग बजार नहीं कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर को आसी था आमर पूजा पाठ आम जहाँ सब मानसिक करी आसी था सब प्रभु निकट में जन था किंतु सबुठारु क्रूर देवता मध्य आम शनि को ही नहीं था शनि कोप कले बहुत किसी घटना अघटन मान घटी जाए से आम शनि विषय आज किसी जाना आमर शनिश्चर मंदिर ये महानदीर अववाहिकार आज ये महानदी फुली उठुची कारण हूँ उपर मुंडे बहुल वर्षा होगा कारण आम पारादीपवासी बड़ साहसी उपकूलवर्ती अंचल आपण मैंने देखिपे किपरि अनियमितता सब देखा जाउची लघुचाप किपरि होउची यही सब व्यवस्था रोचे कहीं आम उपकूलवर्ती अंचल रहिले जो अंचल आमर यही महानदी अच्छी महानदीर अववाहिकार एवं आम बंगोपसागर उपकूल आम जेहेतु रही आसीचु से हुए तो एक 1999 मसीहार एक बड़ बात्या आम भोगीचु तेणु से मनरे आमर अनेक छनका आसी थाए वर्तमान नदी रे पानी आसी महानदी तेणु आम ये महानदीर बन्या हुए तो पारादीप को न जापे केन्द्रापड़ा अंचल बहुत ग्रामगुड़िक क्षयक्षति होता है यही उपर मुंडे बहुल वर्षा होगा द्वारा बन्या आसी थाए तेणु आम बात्या बन्या उभय को भय करी आज जीवन काटुचु आज्ञा आमर प्रकृतिर लीला आज्ञा कौन बा करवा आम मनीष यही मनीष होई आम कौटी पहुँचले तेणु आमर से ज्ञान विज्ञान माध्यम आम आउ किछि पाद आगु को जीवा दरकार कहीं ए बन्या बात्या न होगापाई आम कौन करवा से विचार आपण मानकर ई महानदी रे जल आसबारू बन्यार आशंका करा जाई पारे नवग्रह को पूजा करिता नवग्रह मध्य शनि ग्रह प्रभु शनिंकर किछि कथा आम पूर्व वीडियो मानक शेयर करिछे आज जानिबा शनि को क्रूर देवता बोली कहीं कह जाए ग्रहराज शनिदेव न्यायर देवता से सब न्यायर ये थांती जेते ये करती से सब ग्रहर इष्ट पूर्ण है प्रति यार उपदृष्टि थाए जे मैंने ये करती ये करती मनस्कता कारण किसी पूजा विधि जदि भूल हो जाए शनि रागी था से मैंने किसी जानवाक चाहूँ आज्ञा शनिंकर क्रूर शनि कहीं आमको राग आमर कर्म किसी भूल देखी शनि रागंती ना आमर पूजा पाठ जदि किसी भूल भाल हो जाए कि शनिंकर जो भोग उपर आम भोग न आनी था कि शनि रागंती से विषय कहे समस्त देवता मान पूजा अर्चना करें सूर्य देवता भाली आम पूजा कर सूर्यपुत्र शनि
शनि रागंती कहीं अधिक समय आम से विषय जानवाक चाहूँ आम पूजा विधि किसी भूल हेल्ले क्रोध करती ना आम कर्म जीवन मध्य किसी जदि भूल भटक रही जाए से क्रोध करते सहीटा ठीक कह कर्म किसी जदि ये रहे सेटा को शनिंकर पूर्व दृष्टि पड़े भक्त मैंने मन कर जो आज हूँ शनिवार मु सका मोर शनि को आराधना करी मु घरे पूजा पाठ करी मु मंदिर बाहरी आसवाई मोर बुढ़ा बापा टे कि बुढ़ा माँ टे किसी चाहूँगी खावाई हो कि किसी डाकुची आज्ञा मु कथा न जा शुणी मुझे मंदिर को आसी ये कौन हम शनिकर कृपा लाभ करें तो आम प्रथम तो बापा माँ देखा पड़ो कारण सी होती माने तुम पिता माता से प्रथम देवता देवता सी होती आग ये करेंगे तापर तो प्रभु पाक आसवे तुम ये करके आसो आज्ञा जोपरी आम जाणी आसीचे श्रद्धा आ भक्ति तो श्रद्धा भक्ति मैंने आज आमर उपासना केन्द्र को आसुचे उपासना स्थली के आसीचे भाईचारा बजाय रही आमर ये जो सुंदर व्यवस्थाटी आगुरी पूर्वपुरुष मान द्वारा हो आसी आ लोकाचार जहाँ सब रही आसी प्राथेय करी आम लोक मैंने आज पर्यंत निजर जीवन जीविका निर्वाह करुँच कौन करवा आज्ञा सत्यर अनुसंधान आम किसी ना कि जानापी प्रचेषा जारी रखीचु शनि प्रभुंर विषय तो आम जाचु क्रूर देवता बोली जो कहुए आम ये जानिले जे जदि कर्म जीवन मध्य जहाँ पाप पाप बोली आम कही पाप कले शनिंकर कोप पड़ी था कोप दृष्टि पड़ी था तो पाप से पाप टे पुणी कौन आम यदि पाप को न जाना ताहले शनिंकर माने कोप आसी थाए ना तो पाप बोली आज्ञा किसी आम जानवाक चाहूँ से पाप शब्दटी कौन कौन कले पाप होली आम जापर आम किसी लोग जानी ना आज्ञा से आम ये विजुआल मान सब रखुचे ये पाप विषय किसी कहे आज्ञा तो किसी अच्छी ये माने लोक मैंने जोटा कि ये करें जानी पारंती जहाँ फल तार ये हाँ ना ना बहुत बहुत धन्यवाद आम जानी आसी कहार मनरे जदि आम के कष्ट दबा आमपाई कहार आखिर जदि लुह बाहर ताहले आम पाप करुचु आज्ञा कौन सी जीवन को मनरे आम कष्ट दबा ना प्रत्येक प्राणी मान मध्य भगवान अच्छा एक कथा आम जानुचे आम जदि निजको सुचारू रूपे जीवन में किसी भल मार्ग दे आगु को चलवा सत्य कहवा आमर सेवा जहाँ आम परिवार पाई सेवा अच्छी आम से सेवा करवा ताहले आमर शनिंकर कोप आसबनी आज्ञा कथा हवा आपण घर कौन ये पाखापाखि तालदंडा तालदंडार कुजंग मध्य आमर शनि मंदिर ये गोटे स्थान अच्छे नहीं कि कुजंग पाखे ये केते वर्ष है मंदिर को आप 4 वर्ष हम ता पूर्व शनि को पूजा करूँ आज्ञा आज्ञा आमर सर्वपुरातन मंदिर बोली आम ये अंचल नीलांचल मंदिर शनि मंदिर नहीं बहुत सुंदर आज्ञा शनि विषय जो आसिल एवं जो मंदिर टी केमती लगुच आमको दूर स्थान को जावाक पड़ूनी आम निकट में होगला केमती कौन फील हो कर्म जदि आम भल न कर आसवा तो शनिंकर कोपर शिकार होगा तो से आम आसला बेले आमर समस्त मन प्राण शनि पाखे रखा और भल काम गुड़िक आम जीवन में कर चलवा नहीं कि आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आउ किसी भक्त मैंने अच्छा आम प्रभु शनि विषय किसी जाना शनिश्चर आम पूजा कर आसुचु आपण मैंने आसुच्च आम मेला प्रथम कहीं जाचिबा आमर देहपा खराब हेले किंबा किसी विघ्न घटिले परिवार रे नहीं कि आम प्रथम कौटी जाइथाउ आज्ञा जाइथाउ अच्छा हाँ तुम शनिकर मेला कर 5 सप्ताह मेला कर घरे न कर पारे मंदिर जाओ आम घर तो जिला सीता घंटा आम घर पाख शनि मंदिर बहुत भल होती बर्तमान शनिंकर कृपा दृष्टि आपण मैंने अच्छा शनि किए आम जाचे ग्रहराज हाँ ग्रह राज बोली कहीं कहुर तो नवग्रह 9टी ग्रह अच्छा नवग्रह मध्य तो आम सूर्य को कहीपर किंतु शनि कहीं कह बड़ देवता शनि
ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ ବଡ଼ ଦେବତା ଗ୍ରହରାଜ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଯାହା ପାଖରେ ସେତିକି ସେ ସେଇ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜା ବୋଲି ବାଛିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 9ଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନାଇଁ କି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମା କିଏ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ମାନେ ରଶ୍ମିଙ୍କ କାରଣରେ। ନାଇଁ ଛାୟା ଦେବୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାମ ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତ ନାମ ଛାୟା ଦେବୀ? ଛାୟା ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲେ ମାତା କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଛାୟା ସମ୍ଭୂତମ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଛାୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ନାଇଁ କି ମା? ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ବେଲପତ୍ର ହାର ତ ସେ ଶନିକୁ କ୍ରୂର ଦେବତା ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବ। ଶନି ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ରୂର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୂର ଦେବତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶନି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ତୋର କ୍ଷତି ହେବ। ଶନି ଦଶା କିନ୍ତୁ ଶନି କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଶନି ଆସନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ କରିଥାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରେ ସେ ଭୁଲକୁ ସେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶନି ମାନେ କ୍ରୂର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ସୁଧାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଅକାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଚାଲିଛି କି 7.5 ଚାଲିଛି ବୋଲି ତୁମର ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାହାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରି ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି କର୍ମଫଳ ଗୋଟେ ଅକାଟ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଆସନ୍ତି ତୁମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ତ ମୁକ୍ତ ହେଲେନି କାହିଁକିନା ଅକାମୀ ହେଇକିରି ଆମେ ବସିଗଲେ। ମନେକର ଯଦି କାହାର ମୋର କିଛି ଶନି ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଯଦି ମୋର କିଛି କର୍ମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଆସିଛି ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଡ଼ଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅକାମୀ ହେଇ ବସିଗଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ କ'ଣ ସେଇ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ ମୁଁ କରିଗଲି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଯେତିକି ସମୟ ଆମର ରହିଲା ଆଉ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଘରେ ବସିଯିବି ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିକି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯାହା କରିଥିଲ ତମର ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତମର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତମ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଚେତନ ନହେଲ ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା? ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ସୁଧୁରିଲାନି ତାପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ବୁଝେଇବା ସୁଧୁରିଲାନି ପଇସା ଦେଇକିରି ବୁଝେଇବା ସୁଧୁରିଲାନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିଲା ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମର କର୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ ଭୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ ଏ କଥାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ନା ଭଗବାନ ତୁମ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଘଟିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି କର୍ମରେ ଭୁଲ କଲୁ କ'ଣ? ଆମେ ବା ସେଇ ଲେଖା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ କର୍ମଟା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ କରିପାରିବ ପଶୁ କରିପାରିବନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଣକୁ
ଠକିଦେଲେ ତା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତା ଭୁଲ। ଠକିଲେ ମାନେ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ଆମେ ଭାବିଲେ ତେଣୁ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଅଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା କରୁଛେ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଠକିଦେଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଖରାପ କାମ କଲି, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିବ ଭୁଲ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଦେଖିନେ ଭିତରଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଯେ ନା ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ, ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍। ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଜାଣିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବା ତାର ସେ ଭୁଲ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ଯିଏ କରିଥାଏ ଯଦି ସେ ଭୁଲକୁ ସେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଭୁଲକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭୁଲ, ତାହେଲେ ସେଠି ତାର ଯୋଉ ଅପରାଧଟି ନାଇଁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା ହୁଏ ଠିକ୍, ତାହା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅପରାଧ କ୍ଷମା ଯଦି ଅପରାଧ ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣି ଅପରାଧ କଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିନେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ଏ ଭୁଲ ଜୀବନରେ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷମା ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଜଣେ ଧର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ଡେଲି ତାର ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବ, ତାର ପାପ କ'ଣ କେବେ ମୁକ୍ତ ହବ? ସେଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ, ଏ କଥାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ମାନେ ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିବା, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜାଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖଟିକୁ ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ନା ଏମିତି ଆମ ପରିକା କିଛି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ବା ଆମର ବେଦ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି କାହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ତଥାପି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କିଛି ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାର ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ତାର ଯଜମାନ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ, ତା ଦେହରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ମୁଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, এইটা আপনার কথাটাকে মু গ্রহণ করুনি কাহিঁকি না সর্বপ্রথমে আমি মানে যে ভক্ত আমি সমস্ত জ্ঞানী নুহতি আজ্ঞা অতীত সময় তো পাঠ পড়া অধিকার আমি নথিলা না আমি কেমতি জ্ঞান ব্রাহ্মণ বন্ধু মানে হি পাঠ পড়ি পারে আপন মানে জ্ঞানী আমার দেবতা আমি দেবতাঙ্ক পাখু আসলে প্রথমে আপন হেলে আমার দেবতা আমি আপনার পাদস্পর্শ করে থাও আমার দুঃখ জনাই থাও প্রভু মো পুଅ ପାଇଁ এই পূজাটি କରିଦେବି তারপরে আপন মানে যাইকি পূজা করে থাকে সেপাই মাধ্যম হেলে আপন মানে তো সমস্ত মন্ত্র সাধন করিবে আপন মানে আমি মানে যদি করিবু তাহলে পূজা তো আমি করি নাই সেপাই মধ্য কোহা যাইছি যে ব্রাহ্মণ হউচন্তি মানে এই কলি যুগরে ব্রাহ্মণ হউচন্তি দেবতা এ কথাই মধ্য কোহা যাইছি মালিকারে কিছু লেখা আছে ঠিক আছে কেতক ক্ষেত্রে খালি যে পূজা অর্চনা ব্রাহ্মণ করিদেলে জনকর মনস্কামনা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়ে যাব তাহা মধ্য ভুল সম্পূর্ণ পূর্ণ হুয়ে নাহি কাহিঁকি না ব্রাহ্মণ যেতে সম্ভব চাহিব যে কেমিতি মো যজমানর উত্তরোত্তর মঙ্গল হও মঙ্গল হেলে যজমান ভলরে রহিলে মু ভলরে রহিলি কাহিঁকি না সে যদি ধনী হেলা তাহলে আমি তা পাখরু নেই চলুছু যদি গরিব হেলা তাহলে তা পাখে তো নাহি সে কোউ দেব তেণু যজমান ব্রাহ্মণ সবুবেলে চাহিব যজমান কেমিতি ভলরে রহ প্রভু নবগ্রহ আপন না সব ঠিক হয়ে গেল নবগ্রহଙ୍କର নাম আস জানিবা আমি প্রথমে হচ্ছন্তি রবি রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু এই নবগ্রহଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର বৃহস্পতি অଛନ୍ତି নাই সে হচ্ছন্তি দেবগুরু সে হচ্ছন্তি দেবতা মানଙ୍କର গুরু শুক্র হচ্ছন্তি দৈত্যଙ୍କର গুরু তো দেবগুরু আমার রহিলে বৃহস্পতি এইটি কিন্তু
आम जो ग्रह जगत मध्य आम नवग्रह कही आसुचु बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून तो यही ग्रह मान कथा आम कही आसी था तो ये आमर पृथ्वी अच्छी तो आमर ये नवग्रह मध्य आमर पृथ्वी कहीं स्थान पाई ना आज्ञा ना सेमती किसी पृथ्वी स्थान न पाइबा पृथ्वी रे आम बसवास करुते पृथ्वी गोटे ग्रह जो ग्रह रे केवल माने जनबसति संभव किंतु अन्य कौन ग्रह रे यह संभवपर मिले वर्तमान मंगल पर्यंत गले मंगल रे वर्तमान सुधा जनबसति सपन हो बोली किसी परीक्षा निरीक्षा चली किंतु संभव हो पारि ना ताले हमर जातक सहित नवग्रहंकर संपर्क कौन अच्छे आज्ञा ठीक कहबे आम जेहेतु गोटे ग्रह रे बास करुचे पृथ्वी बोली गोटे ग्रह रे बास करुचे तेणु आमर जन्म जो आम रोचे धर बासस्थान जेपरी बासस्थान सेपरी बासस्थान धर आम गोटे घरे रही से घरे आमर जन्म है आमे से बढ़िले आमर परिवार संसार सब से रहा सेमती आम गोटे ग्रह रे बास करुवा जो ये जो 9टा ग्रह आम जाचे बर्तमान वैज्ञानिक मैंने अपनी आहरी ऊर्धक गले कहते आहरी अनेक ग्रह अच्छा तार किंतु पठाणी सामंत समय केते खंड नल कणी से जहाँ उद्भावन करी उपर आम जाचु जेहेतु गोटे ग्रह प्रेम बास करुचे नवग्रहंकर प्रभाव आम से घरे रोचे माने से घरे जी रहिले तांकर प्रभाव रे आम प्रभावित होचे से नवग्रह सहित आम जोड़ी नवग्रह अच्छा आमर जीवन जीविका किसी प्रभाव पड़ी था आज्ञा ना कि तेणु आम मैंने जदि आसिक पूजा अर्चना करूँ प्रभुंर रिष्ट खंडन सब होता है ताहले आम भलरे चली था यह तो ना कौन यही समय आमर यही प्रकार नहीं पूजा अर्चना कर ना कि शनिंकर कृपा लाभ करने आम किसी मंत्र साधन करवा शनि को भल भाव में बुझा तो से बुझापी तो आम मैंने आपण मान पाक धाई आसी था तो जिते आम बुझु यही कथा परिशेष में जो आम जा पहुँची था जानापी किसी आपण मैंने कहते मुझे जानी आउ थे प्रिपेरेसन नालापर आम कहूँ ये आम कौन जानवु आज्ञा कहतु ये शनिंकर किसी दंड आम भोगी बा 2.5 हो 7.5 हो यही तो सब तो भोग करूँ आम मृत्यु पर आम विश्वास रोचे आम पापर मुक्ति हो जाइए निश्चिंत आम मुख्य लाभ कर ए रूप रेखा किसी होता है कहीं कर्म आम कर्म जीवन में तो आम दंड पाइलु ना आज्ञा कर्मी होकर पड़ी रही शनिंकर दशा भोगिलु तो मृत्यु पर तो आम मुख्य पाइबू ना शनि आसिक तो आमर से पाप गुड़िक क्षय करगले ना यह ना आउ कौन अच्छी।